जम्मू कश्मीर में असेंबली और पार्लिमानी हलकों की नए सिरे से हदबंदी के लिए कायम हदबंदी कमीशन की मियाद में 1 साल की तौसीह कर दी गई है। इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के मुस्तकबिल करीब में इनकाद का इम्कान कम ही है, क्योंकि हलकों की हदबंदी के बाद ही इंतखाबात कराए जाएंगे। हुकूमत ने बुध की रात हदबंदी कमीशन की मियाद में तौसीह का गेजेट नोटिफिकेशन जारी किया। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई की क़यादत वाले कमीशन ने हाल ही में अपनी पहली मीटिंग मुनक्किद की थी। इस मीटिंग में शुरा ने हलकों की हदबंदी से मुतल्लिक गुफ्तगू की, ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 अरकान पार्लिमान ने इस मीटिंग का बायकॉट किया था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की घर में नजरबंदी को खत्म कर दिया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू से फोन पर बात करते हुए मीरवाइज के PRO मौलाना MS रहमान शम्स ने इस बात की तस्दीक की कि मौलवी उमर फारूक की नजरबंदी खत्म कर दी गई है। वाज़ेह है कि मीरवाइज 4 अगस्त 2019 से घर में नजरबंद थे। काबिल जिक्र बात है कि कल ही श्रीनगर में मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर ने एक मीटिंग मुनक्किद करके मीरवाइज को रिहा करने की मांग की थी। देखने वाली बात यह होगी कि आया मीरवाइज को कल जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुम्मा का खुतबा देने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। बीबी कैंट श्रीनगर में एक फौजी जवान ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। बताया जाता है कि अनूप कुमार नामी जवान ने मुबैना तौर पर खुद को फांसी देकर खुदकुशी कर ली। उन्हें JCO पॉइंट बीबी कैंट श्रीनगर के नजदीक लटका हुआ पाया गया। वाज़ेह है कि कल ही राजौरी में चावा इलाके के करीब फौजी कैंप में एक फौजी जवान की लाश खून से लथपथ पाई गई थी, जबकि श्रीनगर के खनवा में भी एक फौजी अफसर ने मुबैना तौर पर खुद को गोली मारी थी। दिल्ली में पुरअसरार हालत में मुर्दा पाए गए 28 साला आकिब भट्ट की लाश को आज बागात बरजुला श्रीनगर लाया गया। इस दौरान इलाके में गम की लहर दौड़ गई। घर वालों के मुताबिक आकिब दिल्ली में काम कर रहा था और जनूबी दिल्ली के जंगपुरा में 2 मार्च को अपने रूम में पुरअसरार हालत में मुर्दा पाया गया। घर वालों का इल्जाम है कि एक साजिश के तहत जम्मू से ताल्लुक रखने वाली आकिब की रूममेट ने उसे कत्ल किया है। आकिब के अहल खाना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इस मामले की तहकीकात की अपील की है। पता इसको मार डाल दिया होगा, बस हम और कुछ नहीं बता सकते। इसको मारा है वहाँ पे जो इसके रूम पार्टनर है, उन्होंने इसको मार डाला है। ये कब से वहाँ जॉब कर रहे थे आकिब? ये तीन महीने से पहले भी ये वहाँ थे, लेकिन अब फिर वापस आए, फिर 3 महीने के बाद ये वापस यहाँ से गया। अभी नए सरे से 3-4 महीने से वहीं पे था। 1 बजे रात को वहाँ पे पहुँचा जी। तो जब मैंने देखा तब उस टाइम इंक्वायरी चल रही थी। एक लड़की अंदर थी, उसके साथ इंक्वायरी चल रही थी और 2 लड़के उसमें थे, उनको भी अरेस्ट नहीं किया। लड़की को उन्होंने ज़्यादा फोर्सली कुछ नहीं पूछा। ठीक है। हाँ, लड़की को हमने उनको बहुत फोर्स किया। फिर हमने दिल्ली कमिश्नर के साथ कांटेक्ट किया, तब जाके थोड़ा सा जो हमारा केस था वो थोड़ा सा पावरफुल हो गया। तब तक तो वो बोल रहे थे ये सुसाइड है। तो हमने कहा अगर ये सुसाइड है, हमारे भाई ने सुसाइड किया है, उसकी वजह तो बताओ। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर GA मीर ने पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद की उनके ऐसे बयानात पर तनकीद की जो बकौल उनके पार्टी मफादात के खिलाफ है। न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत के दौरान मीर ने कहा कि आज़ाद पार्टी के काफ़ी सीनियर लीडर है और उन्हें पार्टी के अंदरूनी मामलात को मंजर आम पर नहीं लाना चाहिए था। मीर ने कहा कि वज़ीर आज़म की मुसलसल तारीफ करना पार्टी के मफादात के मुखालिफ है। 20 तारीख को गुजर ट्रस्ट में फंक्शन हुआ उनका, उसके बाद में जब मीडिया से बात करते हुए अपने स्पीच में उन्होंने फिर एक बार मोदी साहब की तारीफ यहाँ पर बांधी कि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है और काफ़ी नॉलेज रखता है। मुझे नहीं लगता है उन लफ्ज़ों को अब रिपीटेडली कहने की ज़रूरत थी, क्योंकि आज़ाद साहब आने वाले 5 स्टेटों में कहीं न कहीं एक बड़े स्टार की तरह कैंपेनिंग करने वाले हैं। तो ऐसे में जब वो यहाँ से उसी क़यादत को तारीफ़ करते जाएं जिनके साथ आगे हमें 5 स्टेटों में मुकाबला है, तो मेरे ख्याल से ये खबरें उनके साथ साथ वहाँ आगे चलेंगे, तो शायद ये उसी में उलझते रहेंगे, कांग्रेस को मदद फिर हो ही नहीं पाएगा। जब GA मीर से ये पूछा गया कि उन्होंने राहुल गांधी के साथ किन मामलात पर बात की, तो उन्होंने कहा कि आज़ाद के इस मामले के बगैर सभी मुद्दों पर तबादले ख्याल किया गया। के बगैर बाकी सारे मुद्दों पर वहाँ बात हुई, मगर इस यहाँ पर क्या हुआ, कौन लोग आए थे, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई।
ہم نے جموں کشمیر کے لوگوں کے کیا پرابلمز ہے اس وقت وہ راہل جی نے میرے سے ڈیٹیل پوچھا, حالانکہ ان کے پاس سب انپٹ رہتا ہے, بٹ ایز اے پریزیڈنٹ ان نے پوچھا واٹ از ہیپننگ ناؤ, تو کون کیا کر رہا ہے, پارٹی کیسے چل رہی ہے, ڈسپلن کیسا ہے, مطلب وہ ساری چیزوں پر بات ہوئی. اور پروگرامز کیا ہے آپ کے, تو میں نے ان کو بتا دیا کہ جو آپ کا آلریڈی ڈائریکٹیو ہے پورے دیش بھر کے لیے, اس کو جموں کشمیر ویگرسلی فالو کر رہا ہے. حال ہی میں ظاہر کیے گئے 10ویں جماعت کے نتائج کے بعد بانڈی پورہ میں محکمہ تعلیم کی کارکردگی پر پھر ایک بار سوالات اٹھنے لگے ہیں. ضلع میں کامیاب امیدواروں کی شرح بحث کا موضوع بن گیا ہے. اب ان عوامل سے بھی پردہ اٹھنے لگا ہے جن کی وجہ سے علم و ادب کے لیے مشہور یہ ضلع درس و تدریس کے معاملے میں پیچھے ہو رہا ہے. پیش ہے محمد سعید کی رپورٹ. بانڈی پورہ میں کچھ عرصے سے تعلیمی منظرنامہ بدحالی کا شکار ہے. 10ویں جماعت کے نتائج بھی حسب توقع اطمینان بخش نہیں رہے. پانار نامی ایک جنگلاتی علاقے میں ایک سرکاری ہائی اسکول میں لگاتار دوسری مرتبہ 10ویں جماعت کے نتائج صفر رہے. اس ہائی اسکول میں ماسٹر گریڈ اساتذہ کی 8 پوسٹ ہے, لیکن اسکول میں صرف ایک ماسٹر گریڈ استاد تعینات ہے. اساتذہ کی اسامیاں خالی ہونے کے بعد نتائج کی شرح کیا ہوگی اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ہمارے اسکول میں جو ماسٹر جی تنخواہ لے رہے ہیں ان کو کہیں اور رکھا ہے. یہاں وہ ٹیچر رکھے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ نہ ہونے کی برابر ہے. تو بچوں کو سائنس پڑھانے والا کوئی نہیں ہے, انگلش پڑھانے والا, کیونکہ اپنی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. یہاں صرف وقت گزارنے کے لیے کچھ ٹیچر رکھے ہیں. پانار ہائی اسکول کی ناقص کارکردگی کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہ اسکول ایک نالے کے کنارے پر موجود ہے. اسکول جانے کے لیے بچوں اور اساتذہ کو اچھی خاصی مسافت طے کر کے پگڈنڈیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. ایسے میں جہاں بچے بھی اس اسکول سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں, وہیں اساتذہ بھی اس اسکول میں اپنی تعیناتی نہیں چاہتے. کہانی کا ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ 10 سال پہلے علاقے میں سڑک کے کنارے ہائی اسکول کی نئی عمارت تعمیر کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا, تاہم 42 لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد بھی اس عمارت کو نامکمل اور لاوارث حالت میں چھوڑا گیا ہے. یہ 2010 میں اس کا کام شروع ہوا اور آج 2021 ہے. 11-12 سال میں بھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. سٹرکچر بنا کے چھوڑ دیا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا ہے. ٹھیکیداروں کا تب سے کوئی پتہ نہیں وہ کہاں گئے. ڈپارٹمنٹس جو ہے اس پر کام کر رہے ہیں, نہ ان کا کوئی پتہ ہے کہ وہ کہاں پر ہے. ہائی اسکول کی بلڈنگ جو ہے وہ پرائمری اسکول کی بلڈنگ میں کام کر رہی ہے. اس سال تقریباً 10 لاکھ کا کمپیوٹر کا یہ اپلیکیشن کے وہ سامان آئے ہیں, وہ لے کر ڈمپ رکھے ہیں ایک کمرے میں. نہ ٹیچروں کے لیے راستہ ہے نہ بچوں کے لیے راستہ ہے. بیچ میں نالا ہے. پل آپ نے دیکھے ہوں گے, نیچے پل تمام بہہ گئے. پچھلے سال ہمارے ایک استاد کا وہاں گر کے بازو ٹوٹ گیا, 1 مہینے اس کو پلسٹر. ضلع میں گرتے تعلیمی معیار کی کئی وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اثر و رسوخ کی بنا پر زیادہ تر اساتذہ کو قصبے میں موجود اسکولوں میں برسوں سے تعینات رکھا گیا ہے. اساتذہ کا ایک مخصوص گروپ جو کہ کسی طرح کا اثر و رسوخ نہیں رکھتا, ان کو ایک پہاڑ سے لا کر دوسرے پہاڑ پر تعینات کیا جاتا ہے. یوں تبادلوں اور تعیناتی کے حوالے سے صرف احکامات جاری کر کے پس پردہ کچھ اور ہی کیا جاتا ہے. رہی صحیح کسر اس وقت پوری ہو جاتی ہے جب کچھ اساتذہ اسکولوں کے بجائے مختلف محکموں کے دفاتر میں اپنے آپ کو تعینات کراتے ہیں. المیہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں بھی 50% ہائی اسکول اور 60% کے قریب ہائر سیکنڈری اسکول سربراہان کے بغیر ہی ہیں. اسکول ہمارے ہیں جیسے پانار ایک اسکول ہے, یہاں کا رزلٹ 0 رہا, یا کیتسن ہمارا دوسرا اسکول ہے, وہاں کا رزلٹ بالکل کم رہا. ہم دیکھیں گے, آپ اس وقت بھی دیکھتے ہیں, میں پانار اسکول میں اس وقت موجود ہوں, یہی دیکھ رہا ہوں, یہاں سٹاف کی کوئی کمی نہیں ہے. ایک چیز ہے, ہمارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں, میکسیمم انسٹیٹیوشنز ہائر سیکنڈریز ہیں یا ہائی اسکولز ہیں, ان میں ہمارے HOIs نہیں ہیں. کمپریہنسو رپورٹ مانگی کہ آپ کی کیا دقت ہے, کہاں پہ ٹیچرز اٹینڈنس کی پرابلم ہے, کہاں پہ ٹیچرز کی اٹیچمنٹ کی وجہ سے پرابلم ہے, یا پھر کہیں پہ اگر پوسٹڈ نہیں ہے, ٹیچر پوسٹڈ نہیں ہے یا کوئی مٹیریل اویلیبل نہیں ہے, اس کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے. تو وی آر ورکنگ آن اٹ اینڈ وی ول بی کمنگ اپ ود اے کمپریہنسو پلان. ہم ایک پلان بنا کے چلیں گے, اس میں کریکٹیو میجرز لے لیں گے, جس سے جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے بانڈی پورہ کا, اسپیشلی جو ہمارے پور پرفارمنگ ایریاز ہیں. یہ بات قابل ذکر ہے کہ کچھ روز پہلے کانفرنس ہال بانڈی پورہ میں
चीफ एजुकेशन अफसर ने एक तकरीब के दौरान कहा था कि बांडीपुरा में असातिज़ा की कोई कमी नहीं है। पूछा जा सकता है कि अगर असातिज़ा की कोई कमी नहीं है तो फिर दूर दराज के स्कूलों में जरूरत के मुताबिक असातिज़ा तैनात क्यों नहीं है। इसका जवाब शायद यही है कि टाउन के स्कूलों में बच्चों की कम तादाद होने के बावजूद ज्यादा असातिज़ा तैनात है। अगर कभी इन असातिज़ा का तबादला भी किया जाता है तो एक दिखावे के लिए एक स्कूल से निकालकर चंद कदम की दूरी पर दूसरे स्कूल में तैनात किया जाता है। यूं ये सारा अमल एक मजाक बनकर तालीमी मेयार को रोज बरोज पीछे ही धकेल रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से सईद की रिपोर्ट। लद्दाख श्रीनगर कौमी शाहराह खुलने में मजीद वक्त लग सकता है। बर्फानी तोदे खिसकने और खराब मौसम की वजह से शाहराह को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए नहीं खोला जा सका है। एसपी ट्रैफिक करगिल ने जोजिला का दौरा किया और मुतासरा इलाकों में कामों का मुआयना किया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और ट्रैफिक पुलिस करगिल ने बताया कि मनफी दर्जे हरारत में भी रास्तों को साफ करने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि बर्फ हटाने में मजीद 10 से 12 दिन लग सकते हैं। जानते हैं पहले जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका प्रोग्राम था कि रोड को जो है लद्दाख और कश्मीर के साथ जो रोड बीजेपी के सीनियर लीडर और पंच सरपंच एसोसिएशन गांदरबल के सदर नजीर अहमद रायना ने इल्जाम लगाया है कि जोजिला टनल मेगा प्रोजेक्ट में भर्तियों में ब्रोकर्स की इजारादारी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गुंड कुलन और आसपास के इलाकों के मकामी अफराद को 42% रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब गैर मकामी लोगों को मुलाजमतें दी जा रही हैं। बीजेपी लीडर ने इंतबाह दिया कि अगर इन ब्रोकर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वह एहतजाज करेंगे। डीसी गांदरबल ने कहा कि किसी की इजारादारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मुलाजमतों में मकामी अफराद को तरजीह दी जाएगी। ऐलान करता हूं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सारे सरपंच साहिबान, बीडीसी साहिबान, डीडीसी साहिबान को लेकर एक दिन रोड पे आऊंगा और उसमें अगर कोई अनसुनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी उन कंपनी पे वालों की होगी। चाहे जिस तरह भी हो, मैं खुद आकर यहाँ पे मीटिंग कंडक्ट करूंगा इनके साथ और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ के जो हमारे जी शोर कोई नुमाइंदे होंगे पर्सन जो उनको साथ रख के इंशाल्लाह जो भी इश्यूज जो हैं लोकल कम्युनिटी के जो इश्यूज होंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। एसपी की सरबराही में एसीबी की एक टीम ने पुलवामा अस्पताल में छापा मारा। काफी देर तक वहां छानबीन जारी रही। इस दौरान एसीबी की टीम ने इंतजामिया से पूछताछ की और अस्पताल का कुछ रिकॉर्ड जब्त किया। टंगमर्ग के पंडितपुरा बाला में पुरस्कार तौर पर 1 दर्जन के करीब मुख्तलिफ परिंदे मुर्दा पाए गए हैं। लोगों की जानिब से मुतल्ला करने के फौरन बाद महकमे पशुपालन की टीम ने जाए वक़्क़ो का दौरा किया। वो उन मुर्दा जानवरों को तशखीस के लिए लेबॉरेटरी ले गए। इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात की जा रही है। लोगों को कहा गया कि वो फिलहाल एहतियात बरतें। इस वाक़े के बाद पंडितपुरा के लोगों में काफ़ी खौफ व हिरास पाया जा रहा है। हस्बेंड्री ऑफिसर हैं अंद्राबी साहब, उनकी डायरेक्शंस पे तुरंत हमने जो कार्रवाई की है, बट स्टिल आई वुड से नथिंग टू पैनिक येट अंटिल रिजल्ट्स विल कम। और उसके बाद कुछ टाइम लगेगा, 3 से 4 दिन या 5 दिन भी लग सकते हैं। विल बी सेंडिंग द सैंपल्स एज अर्ली एज पॉसिबल टू द हायर अथॉरिटीज, टू द हाइस्ट लैब्स, सो नथिंग टू पैनिक येट। डोमेस्टिक पोल्ट्री जो है ना, मैं कहीं पर हमारा कोई सैंपल आज तक पॉजिटिव आया नहीं। जो भी हैंडलर्स हैं उनको बहुत एहतियात करना है, उनको मास्क पहन के रखना है जिस तरह कोविड में हम रखते थे, इसी तरह हैंड ग्लव्स इस्तेमाल करने हैं। श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में आग की एक वारदात में एक रिहायशी मकान को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। बताया जाता है कि मकान के किचन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। फायर टेंडर्स की बरवक्त कार्रवाई से आग को मजीद फैलने से रोका गया। वाज़ेह है कि यह काफ़ी गुंजान इलाका है, यहाँ रिहायशी मकान काफ़ी नज़दीक वाक़ है। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन ने जम्मू में एहतजाज किया। मुजाहिरीन उनकी कई माह से बंद पड़ी तनख्वाहें वागुजार करने का मुतालबा कर रहे थे। उनका कहना है कि गुज़िश्ता 5 माह से उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। वो दिन रात काम करके कॉरपोरेशन की आमदनी में इजाफा कर रहे हैं। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि जल्द से जल्द उनकी तनख्वाहें वागुजार करें। मुलाजमीन ने धमकी दी है कि अगर जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो अपने एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। मैनेजमेंट ने आज तक जो हमने कोविड में काम किया, जितना पैसा कमाया अदर डिपार्टमेंट के पास पड़ा हुआ है,
वहाँ से लाने के लिए नाकाम रही और हमें सैलरी नहीं दे पाई। अपील करते हैं कि एलजी साहब, गुजारिश करता हूँ कि इसमें इंटरवेनिंग करके इसका कोई सोल्यूशन ढूंढिए। एसआरटीसी मुलाजमीन ने श्रीनगर में भी अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया। ये एहतजाजी उनके बकाया तनख्वाहें वागुजार करने की मांग कर रहे थे। एहतजाजियों का कहना था कि कोरोना में भी सख्त मेहनत और तनदही से काम करने के बावजूद उन्हें तनख्वाहों से महरूम रखा गया है। एहतजाजियों ने मांग की कि उनके मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। का पैसा भी नहीं दिया, मुलाजमीन की तनख्वाहें अभी तक बंद है, 5 महीने हो गए। कैसे जिंदा रहेंगे ऐसे जो इस वक्त महंगाई का दौर है? बच्चों को स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, कॉलेज जाना है, किसी की शादी है, किसी की बहन की शादी, किसी के बच्चे की शादी। जो मुलाजिम यहाँ से रिटायर हो गए, 2 साल हो गए, उनको एक पैसा नहीं। श्रीनगर में टुलिप शो की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। 62 अक़साम के 15 लाख से ज्यादा टुलिप बैरून ममालिक से दरामद किए गए हैं। इस साल कसीर तादाद में सयाहों के आने की तवक्का है। गुज़श्ता साल कोविड की वजह से बागे गुले लाला को अचानक बंद कर देना पड़ा था। मौसम खुशगवार रहा तो 20 से 25 मार्च के दरमियान बाग को खोला जा सकता है। पेश है हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की रिपोर्ट। श्रीनगर में जबरवन पहाड़ी इलाके में वाक़े एशिया के सबसे बड़े बागे गुले लाला इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन में टुलिप शो 2021 के लिए तैयारियां जोरों पर है। सयाहों के लिए बाग को तैयार करने में बागबान और दीगर मुलाजमीन सख्त मेहनत कर रहे हैं। इस मर्तबा 62 अक़साम के 15 लाख से ज्यादा टुलिप रहेंगे, जिन्हें हॉलैंड, स्विट्जरलैंड समेत दीगर ममालिक से दरामद किया गया है। शो के दौरान मौसीकी और कल्चरल प्रोग्राम्स के जरिए हाज़रीन को महसूस किया जाएगा। गुज़श्ता साल कोविड की वजह से दीगर बागात की तरह टुलिप गार्डन को भी बंद करना पड़ा था। ओहदेदारों ने उम्मीद जाहिर की है कि इस मर्तबा खासी तादाद में सयाह आएंगे। इस दौरान कोविड गाइडलाइंस पर अमल किया जाएगा। इस साल हमें लग रहा है कि देयर विल बी अ गुड रश ऑफ विजिटर्स, जो हमारे डोमेस्टिक विजिटर्स भी होंगे और जो बाहर से भी विजिटर्स आएंगे वो क्योंकि हमें जो मिल रही हैं, जो फीडबैक मिल रहा है बाहर से, हमें इट लुक्स कि हमें उम्मीद है कि इस साल इट विल गो गुड शो। बागे गुले लाला के खोले जाने से वादी में सयाहती सीजन कम से कम 1 महीने पहले ही शुरू होगा। इस बाग के लिए बागबान और दीगर मुलाजमीन काफी मेहनत करते हैं, ताहम उनमें से बेशतर की मुलाजमत को मुस्तकिल भी नहीं किया गया है। दिसंबर में शदीद ठंड के दौरान बाग में टुलिप लगाने का काम किया जाता है। उन्हें तवक्का है कि उनकी मेहनत रंग लाएगी। बहुत अच्छा है। पिछले साल तो कोविड की वजह से पूरे बाग क्लोज होते हैं। इस साल इंशाल्लाह अच्छी टूरिस्ट आ जाएंगे, अच्छे सब लोग आ जाएंगे यहाँ कश्मीर। हम कश्मीर के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे कि आप यहाँ आइए, एंजॉय करें। हालिया अरसे में कश्मीर में सयाहती सनत शदीद तौर पर मुतासिर हुई है। पहले साल 2019 के लॉकडाउन ने इसे मुतासिर किया और फिर बाद में कोविड ने इस शोबे की कमर तोड़ कर रख दी। सयाहती सनत से लाखों अफराद का रोजगार जुड़ा है और अब सभी को अच्छे सीजन की उम्मीद है। एशिया के सबसे बड़े बागे गुले लाला को खोलने की तैयारियां शदोमत से जारी है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर मौसम साजगार रहा तो 20 से 25 मार्च के बीच में इस गार्डन को खोला जा सकता है। यहाँ पे न सिर्फ मकामी लोग आ सकते हैं बल्कि जो बाहर से सयाह इस टाइम वादी का रुख कर रहे हैं वो भी इस गार्डन के दिलकश नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो पिछले साल जो कोविड-19 की वजह से बाग को बीच में ही बंद करना पड़ा था, उसकी वजह से जो सयाह उनको काफ़ी मायूसी हुई थी। ताहम इस बार उम्मीद की जा रही है कि एक बूस्ट मिलेगा। यहाँ पे जो टूरिस्ट सीज़न इस टुलिप गार्डन के खुलने की वजह से जो प्रीपोन होता है, एक उम्मीद की जा रही है कि एक बूस्ट मिलेगा यहाँ पे सयाहत को इस साल। जहांगीर अजीज़ के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। मानसबल झील के किनारे नाजायज तजावुजात के खिलाफ मुहिम चलाई गई। वुलर मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने महकमे रेवेन्यू और पुलिस के साथ मिलकर मुहिम चलाई और कई नाजायज तजावुजात को मुनहदम कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक तकरीबन 100 कनाल अराजी को बाजियाब कराया गया है। हुकाम ने मजीद कहा कि आइंदा भी ये मुहिम जारी रहेगी।
म्युनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी, पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये आज ड्राइव शुरू किया हुआ है। तकरीबन 100 कनाल से ज़्यादा लैंड हमने रिट्रीव कर दिया है लोगों से जो इलीगली ऑक्युपाइड थी। ये प्रोसेस जारी रहेगा जब तक ना हम एक एक इंच यहाँ लोगों के कब्जे से छुड़ाएंगे जो उन्होंने गैर कानूनी तौर पर कब्जे में लिया हुआ है। महकमे पीडीडी के कैजुअल मुलाजमीन ने शोपियां में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडीडी के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने उनकी खदमात को मुस्तकिल करने और वाजिबुल अदा तनख्वाहें वागुजार करने की मांग की है। एहतजाजियों ने कहा कि वो माली बहरान से दो चार हो गए हैं। वसादत से हम ये चाहे पीडीडी एडमिनिस्ट्रेशन हो या गवर्नमेंट, उन तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो फाइल्स है इनको भी रवाना होना चाहिए और ऑर्डर्स भी जल्द अज जल्द इजरा होना चाहिए। अगर ये जो हमारे इश्यूज है इनको जल्द अज जल्द हल नहीं किया गया तो हम सड़कों पर आएंगे। आपका खैर मकदम है। खूंचीपुरा टंगमर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले गौहर अली लोन को IARA इन्वेंटिव फार्मर नेशनल अवार्ड 2021 से नवाजा गया। ये अवार्ड इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली की जानिब से दिया गया। गौहर को दिल्ली में मुनक़िदा तकरीब में ये अवार्ड दिया गया है। वापस घर पहुंचने के बाद डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी इकबाल मुबारकबाद देने की गर्ज से गौहर के घर पहुंचे। जम्मू कश्मीर से सिर्फ 2 नौजवान इस अवार्ड के लिए मुंतखब हुए थे, उनमें गौहर अली लोन भी शामिल हैं। से मैंने एग्रीकल्चर एक्टिविटी की, इंटीग्रेटिव फार्मिंग, आज तक मुझे कई अवार्ड से नवाजा गया यहाँ अपनी स्टेट में, चाहे डिस्ट्रिक्ट अवार्ड हो या और कोई अवार्ड है। आज तक मुझे कम से कम 4-5 अवार्ड मिले थे यहाँ। जम्मू कश्मीर में खाली 2 लोगों को अवार्ड मिला, एक तो जम्मू का एक बंदा है, दूसरा है मैं कश्मीर से। ये बहुत ही खुशी है मुझे ये नेशनल अवार्ड मिला। सब्जियों के साथ, पोल्ट्री के साथ, डेयरी के साथ और सब चीज़ों के साथ मुंसलिक हैं। और मैं ये कहूँगा और अल्लाह तबारक ताला से दुआ करूँगा कि मेरे पास कश्मीर में ऐसे 100 किसान ऐसे हो जाएं कि जिससे मेरे किसानों की जो माली हालत है वो अच्छी हो जाए और लोगों को रोजगार मिले। 15वें कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने सोपोर में एक कम्युनिटी FM रेडियो स्टेशन का इफ्तिताह किया। इस इक़दाम का मकसद नौजवानों के हुनर को निखारना और उन्हें प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। BS राजू का कहना है कि ये इक़दाम इन नौजवानों के लिए किया गया है जो इस शोबे में आगे बढ़ना चाहते हैं मगर उन्हें माकूल प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों के खिलाफ इस रेडियो स्टेशन को इस्तेमाल में लाया जाएगा। फौज और सिविल इंतजामिया के अफसरान के अलावा दीगर लोग मौजूद रहे। राजू ने कहा कि सोपोर पहले मिलिटेंसी के लिए काफ़ी बदनाम था मगर अब यहाँ हालात तब्दील हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस रेडियो स्टेशन के जरिए नौजवान सोपोर कस्बे में मुस्बत तब्दीली लाएंगे। उन्होंने शुमाली कश्मीर में मजीद 2 स्टेशन कायम करने की बात कही है। मकामी लोगों ने भी इस इक़दाम की काफ़ी सताइश की। पत्र बोला जो कि हमें सोशल इश्यूज़ को पहले के ज़माने में उजागर करने में बहुत बड़ी मदद करता है। मैं चाहती हूँ कि उसको रिवाइव किया जाए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को प्रमोशन की जाए और आगे हमारा जो कल्टीवेशन सीज़न है जिसमें हमारे ज़मींदार भाई ज़्यादा लोकल मौसीकी को सुनना पसंद करते हैं तो उसको ज़्यादा प्रमोशन मिलना चाहिए। 14 फरवरी से चालू हो चुका है सर्विस और मुझे यकीन है कि इस सुविधा का जो नॉर्थ कश्मीर पूरा लुत्फ़ उठाएगा। 4 महीने पहले हमने अनंतनाग के अंदर भी एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन चालू कर चुके हैं और अगली 4-5 महीने के अंदर 2 और स्टेशन। वाइन पामपोर में स्टोन क्वारी और क्रशर एसोसिएशन से वाबस्ता सैकड़ों लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। इन लोगों का कहना है कि 2 सालों से पत्थर के कानों और क्रशरों पर पाबंदी आयद की गई है। इसकी वजह से हजारों की तादाद में लोग बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पामपोर के कई इलाकों के लोग इसी कारोबार से मुंसलिक थे लेकिन पाबंदी आयद होने के बाद वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा सके हैं। वो अपने बच्चों की फीस के साथ साथ बैंक के कर्जे अदा नहीं करने से कासिर हैं। अगर हम वो बोलते हैं लीज कर लो भाई, हम कर लेंगे, हमें कोई प्रोसीजर तो बताओ, हम आपके डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, हम लीज कर लेंगे। या तब तक हम जिस तरह कर लेते थे, हम रॉयल्टी देते थे, तो अब हम बोलते हैं हम रॉयल्टी भी देंगे, लेकिन ये बोलते हैं भाई नहीं जी कहाँ देंगे, किसको देंगे, आप बताओ भाई किस डिपार्टमेंट को हमें पैसा देना है, रॉयल्टी देना है, कम से कम हमारा रोजगार तो चलाओ। स्कूल गई बी यल मार्च 1 मार्च वोत तिमन दिन तक बी पढ़ने कहें क्या फीस गो पतम 1.5 वरी कंटिन्यू बिहित कुन डिपार्टमेंट से तक दक दोल लगान। सोन मुतालबा सोन आवाज गस आला हुकामन तन वातन तंग।
کپواڑہ ضلع کے زرہامہ علاقہ بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ علاقے میں لوگوں کو پانی اور بجلی کی عدم دستیابی کا مسئلہ درپیش ہے۔ پینے کے صاف پانی کی قلت سے خواتین کو پانی حاصل کرنے کے لیے ندی نالوں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ علاقے میں بجلی کے بوسیدہ نظام سے اکثر اوقات بجلی غائب رہتی ہے۔ لوگوں نے ڈپٹی کمشنر کپواڑہ سے مطالبہ کیا کہ ان کو درپیش مسائل کا ازالہ کیا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس محلے کے لیے کم سے کم 20 پول کی زیادہ ضرورت ہے، وہ ملنی چاہیے۔ یہاں پہ حادثے بھی ہو سکتے ہیں، آپ نے دیکھا پانی لے کے لڑکیاں جا رہی ہیں، اوپر سے تار ہے، یہ ان کے سر کے ساتھ لگتی ہے۔ چینل کی وجہ سے ہم ڈی سی صاحب کو گزارش کرتے ہیں کہ یہ پول اور تار، ہم بہت ہی مشکلاتوں کا سامنا کر رہے ہیں، اور آپ کی چینل کی وسادت سے ہم سرکار سے یہی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ پانی کم سے کم موصول ہو۔ گئی خالی آب خالی ایسے پیان نال مز آب گھر میں یہ نہیں ہے ہمیں سہولت، تو ہم پانی ادھر دریا پر سے لے جائیں۔ ضلع پلوامہ کے لاسی پورہ علاقے میں قائم وادی کے سب سے بڑے انڈسٹریل اسٹیٹ میں طبی سہولیات کا فقدان ہے۔ یہاں تقریباً 400 کے قریب نجی صنعتی یونٹ قائم ہیں، ان میں کافی تعداد میں لوگ کام کر رہے ہیں۔ یہاں ایمبولینس گاڑی بھی دستیاب نہیں ہے۔ سڈکو انڈسٹریل اسٹیٹ میں اندرونی رابطہ سڑکوں کی حالت کافی خستہ ہے۔ ان حالات میں یہاں نجی صنعتی یونٹ مالکان کو کافی دقتوں کا سامنا ہے۔ ہاسپٹل کوئی ہمارا مطلب کاریگر ہوتا ہے، کوئی ہمارا ورکر ہوتا ہے، اس کو لگ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، پھر ہمیں یہاں سے اٹھانا اس کو یہاں پلوامہ بھیجنا پڑتا ہے۔ یہاں پر ایمبولینس کا بھی کوئی ایسا انتظام نہیں ہے۔ یہ انٹرنل روڈ کی ہماری حالت، یہ بہت بری حالت ہے ہماری انٹرنل روڈ کی، اور جہاں تک ہمیں چلنے کا بہت مشکلات ہوتا ہے۔ ترال کے دور افتادہ گجر بستی علاقہ پنگڈار کے لوگ کئی برسوں سے نالے نارستان پر پل تعمیر کرنے کی مانگ کر رہے ہیں۔ مقامی آبادی کا کہنا ہے کہ علاقہ ایک نالے پر آباد ہے۔ نالے میں پانی کی سطح بڑھ جانے کے ساتھ ہی علاقہ باقی دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے یوٹی انتظامیہ سے نالے پر پل تعمیر کرنے کی مانگ کی ہے۔ پنچ کے چندیال گاؤں میں سب سینٹر کی عمارت کا کام ادھورا ہی چھوڑا گیا ہے۔ 13 برس بعد بھی اس عمارت کی تعمیر مکمل نہیں کی گئی ہے۔ سب سینٹر کی عمارت کی تعمیر شروع ہونے پر مقامی لوگوں میں خوشی تھی کہ انہیں طبی سہولیات مہیا ہوں گی، تاہم 13 سال کے لمبے انتظار کے بعد بھی سب سینٹر کی تکمیل نہ ہونے سے لوگوں میں برہمی پائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر مقامی افراد نے انتظامیہ سے اس اہم مسئلے کی جانب توجہ دینے کی اپیل کی ہے۔ مختلف سرکاری محکموں کی طرف سے مسلسل نظر انداز کیے جانے کی وجہ سے ضلع رامبن میں گجر طبقے سے تعلق رکھنے والے درجنوں دیہات بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ شیڈول ٹرائب کے زمرے میں آنے والے گجر بکروالوں کی فلاح و بہبود کے لیے چلائی جا رہی سرکاری اسکیمیں صرف کاغذوں تک ہی محدود ہے۔ ضلع رامبن کی تحصیل کھڑی کے کاؤنا، باوا، آکھرن، آٹمرگ اور منگت میں گجر کی بھاری تعداد موجود ہے۔ تحصیل کھڑی میں 6 گجر بستیاں بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ شعبہ صحت کی ابتر صورتحال کے علاوہ کئی گجر بستیوں کو ابھی تک بجلی سے جوڑا نہیں گیا۔ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ شیڈول ٹرائب اور شیڈول کاسٹ طبقے کے لیے 2 دہائیوں سے خرچ کی گئی سرکاری رقومات کا احتساب کیا جائے۔ کہتی ہے اسکیمیں بہت ساری ہے، لیکن ایس ٹی کے لوگوں نے یہ تو دیکھی نہیں۔ صرف مثال لوگ کہتے ہیں کہ ایس ٹی کے لیے اتنی ساری سہولیات ہے، لیکن یہاں پہ میسر مہیا نہیں ہے۔ یہ کہتے تھے ایک بجلی کا مسئلہ ہے، یہ کہتے تھے ہم نے ایس ٹی کے لیے بہت ساری سہولیات رکھی ہے، لیکن ایک کشمیری کو اور ایک ایس ٹی کے لیے بھی وہی بل ہے جو کشمیری کے لیے بھی ہے۔ کچھ نہیں ہم نے دیکھا ہے، ہم نے نہ ہم نے سنا ہے اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا تھا، نہ ہم نے کچھ ملا ہے۔ ہمیں کچھ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں گجر ایس ٹی میں اتنے روپیے نکلے ہیں، گجروں کے لیے اتنا مال ہے، گجروں کے لیے اتنے پیسے آئے ہیں، گجروں کو ایسے یاد ملتی ہے، گجروں کو امداد ملتی ہے، ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے۔ جو کہ وہاں پر بجلی کا انہوں نے ایسا تماشائی کھیل بنا کر رکھا ہے۔ 2017 میں وہاں کام شروع کیا تھا اجالا اسکیم کے تحت، ابھی تک وہاں پہ بجلی مطلب پول جو ہیں تو وہ وہاں ہی لوگوں کی زمینوں میں کچھ پڑے ہوئے ہیں، نہ تاریں ہیں نہ لینا ہے۔ ماگام میں میونسپل کمیٹی کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کا الیکشن ہوا۔ ایس ڈی پی او ماگام، تحصیلدار ماگام، ایس ایچ او ماگام اور دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ سعید ابراہیم شاہ چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے غلام مصطفیٰ کو شکست دی۔ نائب چیئرمین کے عہدے کے لیے ارشاد حسین میر کو منتخب کیا گیا ہے، انہوں نے مقصود حسین صوفی کو شکست دی۔ ماگام میونسپل کمیٹی کے سابق چیئرمین غلام مصطفیٰ میر کے خلاف ان کے کونسلروں نے تحریک کے عدم اعتماد پیش کی تھی۔ یہ کرو اس دور
ژھۄٹٕچ پرابلم یا ڈاپنگ ہٕنٛز پرابلم سۄ ہسا کر بہٕ دوٗر صحیح پٲٹھۍ اَسہِ چھُ دیُن حظ اصل پٲٹھۍ الیکشن چھِ ڈمپنگ ہٕنٛز کٲم ڈمپنگ ماگمٕچ بیٚیہِ ڈیولپمنٹ خٲطرٕ ماگمہٕ خٲطرٕ جو ہمارے لوکل ریپرزینٹیٹیو ہے جو منتخبہ ریپرزینٹیٹیو ہے اس ماگام کے تو ان کو بھی میں نے کہا ہدایت دے دی تو انشاءاللہ پولیس کو بھی میں نے اس پہ لگایا تو ہمارے مجسٹریٹ صاحب تحصیلدار صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ آج سے ہی دیکھو گے یہ کلینس پورا یہاں پہ ماگام میں. کٹھوا میں صفائی ملازمین کی ہڑتال آج چوتھے روز بھی جاری ہے. ملازمین کی ہڑتال کی وجہ سے شہر کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں داخلے کے مرکز لکھن پور میں گندگی پھیلی ہوئی ہے. ہڑتالی ملازمین نے ان کی مانگوں کو پورا کرنے کی انتظامیہ سے اپیل کی ہے. محکمہ بجلی میں کام کر رہے عارضی ملازمین نے اپنے مطالبات کو لے کر اننت ناگ میں احتجاج کیا. مظاہرین نے کہا کہ وہ عرصہ دراز سے محکمے میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. ان کی مستقلی کو لے کر سرکار نے 2019 میں ڈی پی سی بھی تیار کیا. اس کے باوجود ان کی نوکریاں مستقل نہیں کی گئی. مظاہرین نے ایل جی سے مداخلت کی اپیل کی ہے. دھرم ڈورا شوپیاں میں ہینڈلوم ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک بیداری کیمپ منعقد کیا گیا. کاریگروں کو سرکاری اسکیموں سے واقف کرایا گیا. اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہینڈلوم ڈپارٹمنٹ اشفاق حسین نے کاریگروں کو حکومت کی اسکیموں سے استفادہ کرنے کا مشورہ دیا. شرکا کو مارکیٹنگ کے حوالے سے بھی جانکاری دی گئی. ان کو ہم اویئر کرتے ہیں ڈفرینٹ اسکیمس آف اور ڈپارٹمنٹ جس سے ان کو بینیفٹ ہوتا ہے. پھر ہم نئے ان کو ڈیزائنس کے بارے میں بتاتے ہیں. ہم اسکول میں ڈیزائنس ہیں سب کو نئے نئے ڈیزائن سکھا رہے ہیں کس طرح سے آپریشن چاہیے. ساری چیزیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اسکیمیں آ رہی ہیں اس کی ایک جانکاری ہم یہاں دیتے ہیں تاکہ ان کو فائدہ ملے اور ساتھ ساتھ ہم ان کو نئے نئے جو ڈیزائن آتے ہیں جو کہ چینج ہوتے ہیں ان کے بارے میں. راجوری کے کالا کوٹ میں فوج کی جانب سے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے بیکری اشیاء کی تیاری کی تربیت فراہم کی گئی. کئی خواتین نے اس سہولت سے استفادہ کیا اور کھانے کے مختلف اشیاء تیار کی. تربیت حاصل کرنے والی خواتین نے فوج کا شکریہ ادا کیا. ڈسٹرکٹ ایمپلائمنٹ اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر ڈوڈا کی جانب سے کمیونٹی ہال ڈوڈا میں ایک روزہ میگا روزگار میلے کا انعقاد کیا گیا. تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کے لیے اس میلے کا اہتمام کیا گیا. مختلف اسکیموں کے تحت روزگار کے وسائل پیدا کرنے کے اہل بنانے کی غرض سے اس میلے کا اہتمام ہوا ہے. ڈی سی ڈوڈا ڈاکٹر ساگر، ڈی ڈی سی چیئرمین ڈی سنگھ اور اے ڈی سی کے ایل شرما اور ضلع امپلائمنٹ افسر اشرف کھروانی بھی موجود رہے. خاصی تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی. اونتی پورہ کے سیل کے میدان میں کھیلو انڈیا کے تحت ایک کرکٹ ٹورنامنٹ منعقد کیا گیا. آج اس کا پہلا میچ کھیلا گیا. جموں کشمیر بی جے پی کے ترجمان الطاف ٹھاکر مہمان خصوصی تھے. ٹھاکر نے کھلاڑیوں میں سپورٹس کٹس اور میڈل تقسیم کیے. الطاف ٹھاکر نے کہا کہ حکومت کھیل کود، سیاحت اور کلچر پر توجہ مرکوز کر رہی ہے. پنچ میں ونٹر کیمپ کرکٹ ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گئی. فائنل مقابلے میں ڈی ڈی سی جموں کی ٹیم نے پنچ ایل او سی ٹیم کو 5 وکٹ سے شکست دی. خدمت فاؤنڈیشن کے چیئرمین سید عمران شاہ اور ایس ایس پی رمیش انگرال بھی اس موقع پر موجود تھے. کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے.